ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିପିଇଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପାର୍ଟ 2 ସମ୍ପର୍କରେ। ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ମାନେ 65ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 65ରେ ଥିଲା ରାମଲୀଳା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକନାଟକ, ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ ଲୋକନାଟକ। तो जी भी वीडियो देखी ना पूर्व वीडियो जे देखी भी देह मैंने 65 क्वेश्चन आलोचना होता क्वेश्चन 1 रु क्वेश्चन नंबर 65 जाए जे भी से वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक जो तुम जाइए देखिपर। तो बर्तमान आम आगे को देखो चैती घोड़ा नाट क्यों प्रकार लोकनाटक बाद्य प्रधान। चैती घोड़ा गोटे कौन जे बाद्य प्रधान, बाद्य आम जो बाजा प्रधान बाद्य प्रधान लोकनाटक। निम्नलिखित क्यों लोकनाटकटी बाद्य प्रधान नुहे। गोबलीला कौन गोटे बाद्य प्रधान लोकनाटक नुहे। निम्नलिखित क्यों लोकनाटकटी संगीताश्रयी नुहे। दंडनाट दंडनाट कौन होता है जो माने संगीतर आश्रय नि जाई न थाई। विश्वर सर्वबृहत मुक्त रंगमंच अनुष्ठित हेउथिबा लोकनाटकटीर नाम उल्लेख कर। जे विश्वर सर्वबृहत मुक्त रंगमंच, मुक्त माने कौन जे जो खोला मंच जो अभिनीत होता है से लोकनाटक नाम कौन जे बरगड़ धनुयात्रा, जहाँ को आम विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा बोली कही था। धनुयात्रा ओडिशार क्यों प्रांतर लोकनाटक। पश्चिम ओडिशार बरगढ़ कौन धनुयात्रा अनुष्ठित होता है। ओडिशार लोकनाट्य परंपरार क्यों लोकनाट्यटी प्राचीनतम। दंडनाट कौन प्राचीनतम। लोकनाटक को अन्य क्यों नाम अभिहित कराए गणनाट बोली कहुए। छौ नाच और डालखाई नाच मध्य क्यों सामंजस्य रही। उभय नृत्य प्रधान कौन जे छौ नाच और डालखाई नाच दुईटा जाक कौन जे नृत्य प्रधान नाच। देशिया नाटक क्यों अंचल प्रचलित कोरापुट। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा क्वेश्चन आसे। देशिया नाटक क्यों अंचल प्रचलित कोरापुट। बाट ओफारे क्यों देवता को पूजा करा जाए जम्मू। 1921 ख्रीष्टाब्द क्यों संग्राहकंकर ढगड़ मालिका तत्वबोधिनी प्रकाश पाई। अपन्ना पंडांकर कौन ढगड़ मालिका तत्वबोधिनी 1921 क्यों संग्राहकंकर अपन्ना पंडांकर। ओडिशा रे आदिवासी लोक साहित्य संग्रह पई प्रथम प्रचेष्टा किए करथिले। लक्ष्मीनारायण साहू प्रथम कौन करथिले ओडिशार आदिवासी लोक साहित्य संग्रह पई से प्रचेष्टा करथिले, प्रथम चेष्टा करथिले। लक्ष्मीनारायण साहू द्वारा प्रकाशित आदिवासी लोक साहित्य संकलन नाम कौन एवं यह केवे प्रकाशित पाइथिला। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्मीनारायण साहू जो आदिवासी उपर प्रथम चेष्टा किए करथिले जे लक्ष्मीनारायण साहू, तो तांकर जो से प्रथम संकलन कौन सेटा होची गंधर्विका शतदल 1947 प्रकाश हेतिला। काहाकू विश्व पर्यटक कहा जाए। लोक कहानी मोटिव बा अभिप्राय कौन। लोक गल्पर क्षुद्रतम अंश कौन जहाँ मोटिव बा अभिप्राय बोली कही था। कस्तम सहित खस्तम को जो प्रायतः क्वेश्चन आसे देख जे आम जो पल्लीगीति संचयन सेटा कौन आमर चक्रधर महापात्रंकर। पल्लीगीति संचयन कौन चक्रधर महापात्रंकर। पल्लीगीति संचयन आम चक्रधर महापात्रंकर है ए ट्रिपल आई। नंबर 2 लोकगल्प संचलन। लोकगल्प संचयन कहार कुंज बिहारी दासंकर है। फोक टेल्स ऑफ ओडिशा सेटा कौन उपेन्द्र नारायण दत्त और ढगड़ मालिका तत्वबोधिनी सेटा होची अपन्ना पंडांकर। तो एटा माने हमर ऑप्शन एटा राइट एबीसीडी भितर ऑप्शन एटा राइट आंसर। तापर देखो जे क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोड़। एटा देखो जे रामलीला कौन गोटे अभिनय प्रधान। रामलीला कौन विशेष रामलीला ना बर्तमान जो रामनवमी चली बर्तमान तो बर्तमान विभिन्न गाँव मान कौन रामलीला अनुष्ठित होची। तो रामलीला गोटे कौन जे गोटे अभिनय प्रधान नाटक बोले आम जहाँ कही पारिबा। तापरे रहिला छौ नाच गोटे कौन नृत्य प्रधान। छौ नाच कौन नृत्य को प्राधान्य दि जाए। पाला कौन पालारे संगीत प्रधान। पालारे मुख्यतः संगीत को गुरुत्व दिया जाए। पालारे कौन मुख्यतः संगीत को गुरुत्व दि जाए थाए। 3 आईभी संगीत प्रधान आ गोटे ढण कोईला गोटे कौन गोटे वाद्य प्रधान है। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर। कसम सहित खसम पुणी गुड़ा देखी जे जोगी गीत कौन केंदरा। पटुआ गीत कौन रामताल। सापुआ खेल गीत कौन बाड़ी खेल। लौड़ी गीत कौन नागेश्वर है। देखो एमती क्वेश्चन आसेनी यहाँ से भितर छाड़ी दियो है। नेक्स्ट देखो जे क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोग कर
ଦେଇଛି ଦେଖ ବାଘ ମାମୁଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛେଲିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଛେଲିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମାଣିକ ରାଜା। ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ଆମେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଥାଉ? ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନାନୀ। ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ନନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ଦେଖ এটা ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନା କଷ୍ଟମ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଦେଖ এটা ଦେଇଛି ନା 1 2 3 4 1ର କ'ଣ ହେବ, 2ର କ'ଣ ହେବ, 3ର କ'ଣ ହେବ, 4ର କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟ୍ ଥିବ ସେ ଚାରୋଟି ଆନ୍ସର୍କୁ ଠିକ୍ କରିବ। ଭୋକ୍ତା କ'ଣ? ଭକ୍ତ କେଉଁଥିରେ? ଦଣ୍ଡନାଟରେ। ମୁଖା କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମୁଖା କେଉଁଥିରେ? ଛଉ ନାଚରେ ମୁଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାୟକ କ'ଣ? ବା ଆମର ଯେଉଁ ବାୟକ କରିଲେ ଗାୟକ ହେବ ହେଲା। ଗାୟକ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ପାଳାରେ। ଏବଂ ପଦ୍ମତୋଳା କ'ଣ? ସାପୁଆ କେଳ ଗୀତରେ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ଏ। କଷ୍ଟମ ସହିତ ଖଷ୍ଟମ ଯୋଗ କର। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଲଳିତପାଲା। ଲଳିତପାଲା ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହୁଏ ଆମର କ'ଣ? ଗଞ୍ଜାମରେ। ଆମର ଦେଶିଆ ନାଟ ହୁଏ କ'ଣ? ଯେ କୋରାପୁଟରେ। ଆଉ ଧନୁଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେ ସମାନ ହେଲା। ସେଇଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜନସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। କିଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୌଖିକ କଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? WR ବାସ୍କମ୍। ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? WJ ଟମ୍ସ। ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଚଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1846। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1846ରେ। ଫୋକଲୋର ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲୋକଧାରା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ମୁଦ୍ରିତ, ମାନେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋକ୍ ଲିଟରେଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଫୋକଲୋରକୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫୋକ୍ ନାମରେ କିଏ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଆଲାନ୍ ଦଣ୍ଡିଫ। ଏତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ପିଲାମାନେ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଉ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି ନା ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ହେଲା। କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିବ, ମାନେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଆସିବାର ହେଲା। ଫୋକଲୋରର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକ ଜ୍ଞାନ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫୋକଲୋରର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୋକ ଜ୍ଞାନ। ଫୋକଲୋରକୁ କିଏ କାହିଁକି ବିକୃତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଲୋକତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡୋରଫେନ୍ ହେଲା ତାହାକୁ ବିକୃତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଗୀତକୁ ଲୋକବିଦ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲୋକଗୀତକୁ ଲୋକବିଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଦ ମାନେ ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପିକି ସେଟା ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଖରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ମରଣ ରହିଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ମୁଖରୁ ମୁଖ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ଲୋକବେଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିଏ? କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୋକକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ ଏବଂ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର এই ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ବିଦେଶୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତର ସଂଗ୍ରାହକ? ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ହେଲା। କୋକୋମିନା ଲୋକସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଶିଶୁ ଗୀତ। ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରାହକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟାର୍ଥ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କାମରେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? 1931। ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥା ବା ଗାଥା ଗୀତିକା। ଲୋକଗୀତକୁ କେଉଁଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନ ନାମ କ'ଣ? କବିତା କୌମୁଦି। ତୁମକୁ ଏଇଟା କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବି ନା ସେଇଟା ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦେଖ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତୁମର ମାନେ ସିପିଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମର ନେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଆର୍ଏଫ୍ ପାଇଁ ବି ନା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଅଛି। କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାର ଲୋକଗୀତକୁ ନାରୀ ଗୀତ, ପୁରୁଷ ଗୀତ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ, ଶିଶୁ ଗୀତ ଭାବରେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଂରାଜୀରେ ନାନା ବିଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍, ଯାହାକି ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିପାରିଛି। ଯୋଗୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଉଳା ଗୀତ ଏବଂ ବିଶିକେଶନ ଗୀତ। ସାପୁଆ କେଳା ସାପ ଖେଳାଇବା ବେଳେ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଦ୍ମତୋଳା। ଜୀବନ ନାଟିକାଟି କ'ଣ? ମୋଟିଭ୍। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକଗଳ୍ପର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ 31 ପ୍ରକାର ବୋଲି କେଉଁ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମତ ଦିଅନ୍ତି? VJ ପ୍ରପ୍ ବା ଭି ପ୍ରପ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲୋକକାହାଣୀ ସଂଗ୍ରାହକ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲୋକକାହାଣୀ ସଂଗ୍ରାହକ ଜାକବ୍ ଗ୍ରିମ୍ ଆଉ ୱିଲ୍ ହେଲଗ୍ରାମ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୋକକାହାଣୀ ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ
ହେଲା। ବିଫୋ ଫାଇଥର ପ୍ରଥମେ କିଏ? ବିଫୋ ଫାଇଥର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟାକବ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ୱିଲ୍ ହେଲଗ୍ରାମ୍। এটা ইম্পর্টান্ট কোশ্চিন পিলাମାନେ মনে রাখ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରାହକ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ସେ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସବୁକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ବ? ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୃଷ୍ଣଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଜହ୍ନି ଓଷା କେଉଁ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜହ୍ନି ଓଷା ପାଳିତ ହୁଏ। ଜହ୍ନି ଓଷା ଜହ୍ନି ଆଞ୍ଜୁଳିକ ଜହ୍ନି ଆଞ୍ଜୁଳି ନୀତି ମାଗେ ସାତ ଆଞ୍ଜୁଳି ସାତ ଆଞ୍ଜୁଳିକୁ ପୁରାଇ ଦେବ ବଡ଼ ଘରେ ଯାଇ ବୋହୂ ହୋଇବ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଠା କାଙ୍କୁଡ଼ି ଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଉଳ ମୁଠି ଥୋଇଥାନା ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ କର୍ମା ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କରମସାନି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯିଏକି ଆମର ମାନେ ଡାଲଖାରେ ଯେମିତି ସେ ପୂଜା ମାନେ ସେ ପାର୍ବତୀ ବା ଆମର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଦେବୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ। କୁକୁଟି ବ୍ରତରେ କାହାକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁକୁଟି ବ୍ରତରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଲି ତୃତୀୟା ଓଷା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ବାଲି ତୃତୀୟା ଓଷା ପାଳିତ ହୁଏ। ବାଲି ତୃତୀୟା ଓଷା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ। ରବିବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ? ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ? ଯେ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଳିତ ହୁଏ। ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁ ପୁରାଣରୁ ଗୃହୀତ? ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରୁ। କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଓଷାରେ କେଉଁ ଦେବୀ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି? ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ। ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ଓଷା କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ କ'ଣ? ଯେ ଭାଇ ଜିଉନ୍ତିଆ ପାଳିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି କ'ଣ? ଯେ ସେ ଜିଉନ୍ତିଆ ବା ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଉପାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ହେଲା। ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର। ଦଶମୀରେ ଯଦି ଗୁରୁବାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଯେ ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ ପାଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରବଚନଟି କେତେ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଅଂଶରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ବାଂଶ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଂଶ। ଛାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇଁବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଈର୍ଷା କରିବା। ରକତ ଟଳମଳ ଖଇର ପଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଲୋକୋକ୍ତିଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁ ଛାଡ଼, ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ହେଲା। এটা ଗୋଟେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆରେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଫରଗ ଫଫି ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ର କଫି, ଯାହାକି ଆମେ ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣି ଆସୁଛ, ସେଇଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ନାନା ବାୟା ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ଅର୍ଜୁନ ମଲେ ପାଞ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ ପାଞ୍ଚ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତୁମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଛି ନା, ମାନେ ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଜୁନ ମଲେ ପାଞ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ ପାଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଉଭୟ କାହାର? କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କିଏ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ବି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ବି। କୁନ୍ତୀ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମଲେ ପାଞ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ ପାଞ୍ଚ, ମାନେ ଯିଏ ମଲେ ବି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 5 ହେବେ, ସେଥିରେ କମିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମତୁଲ୍ୟ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ ହେବା। ମହାଭାରତ ଅର୍ଜୁନ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁ ଲୋକନାଟକର ଆଧାରଭୂମି? এটা হচ্ছে ভরতলীলা। ভরতলীলার মুখ্য চরিত্র কিଏ? দুয়ারী। প্রহ্লাদ নাটক কেউ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ? বহুত ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন। গঞ্জামে প্রহ্লাদ নাটক প্রসিদ্ধ। ওড়িশার কেউ জেলা ছৌ নাটক প্রসিদ্ধ? ময়ূরভঞ্জ। বহুত ইম্পর্টান্ট পিলামানে ঝুমর নৃত্য পাই কেউ জেলার প্রসিদ্ধি রয়েছে? সুন্দরগড়। দেখ প্রহ্লাদ নাটক গঞ্জাম, ছৌ নাটক পাই ময়ূরভঞ্জ, ঝুমর নাটক পাই সুন্দরগড়, মোগল তামসা পাই কোণ? যে বালেশ্বর মুখ্যতঃ ভদ্রক প্রসিদ্ধ। দণ্ডনাটরে অংশগ্রহণ করুଥିବା ভক্তମାନଙ୍କୁ কোণ কুହାଯାଏ? ভোক্তা। সেটাই বহুত ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন। ପାଲାରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା କଳାକାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟକ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଗାହାକୁ ଗାୟକ ବୋଲି କହିଥାଉ। କେଉଁ ଅବସରରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନିଆଁରେ ଚାଲନ୍ତି? ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ? କେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ? ଦଣ୍ଡ ବା ବାଡ଼ି। ଦଣ୍ଡନାଟରେ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବା ପ୍ରତୀକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ବା ବାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇଥାଉ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍। ଭରତলীଳାର ଅନ୍ୟତମ ଦୁଆରୀ ନାଟକ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଦୁଆରୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା। ସାଧାରଣତଃ ପାଲା କେତେ ପ୍ରକାର? ସାଧାରଣତଃ ପାଲା 2 ପ୍ରକାର। ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ, ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ସେମିଷ୍ଟାରରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ପାଲା କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଠିଆ ପାଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବୈଠକୀ ପାଲା। ଛଉ ନାଚର 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି କ'ଣ? ରଙ୍ଗବାଦ୍ୟ। ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସେନି ମାନେ ସିପିଇଟିରେ। ଲଳିତପାଳା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍। ଲଳିତପାଳା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲଳିତପାଳା ପରିବେଷିତ ହୁଏ? ସର୍ବମୋଟ 13ଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଲଳିତପାଳା ହୋଇଥାଏ। ଲଉଡ଼ି ଗୀତ କେଉଁମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି? ଗୋପାଳମାନେ ଲଉଡ଼ି ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। চৈতি ঘোড়া নাটক কেউমানে পরিবেশন? বহুত ইম্পর্টান্ট কোশ্চেন পিলামানে যে তোমাকে ইম্পর্টান্ট কହୁଛି না সেইটা টিকে ঠিকসে মনে রাখব হলা। দেখ চৈতি ঘোড়া নাটক কেউমানে পরিবেশন করিথাନ୍ତି? কৈবর্ত মানে চৈতি ঘোড়া নাটক পরিবেশন করিথাନ୍ତି। আদিমতম লোকনাটক কেউটি?
फखी नाट देख ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आदिमतम लोकनाटक कौन फखी नाट ओडिया लोकनाटक केते भाग में विभक्त और कौन कौन चारि भाग में गोटे हूँ अभिनय प्रधान गोटे हूँ नृत्य प्रधान गोटे हूँ संगीत प्रधान और गोटे हूँ वाद्य प्रधान डालखाई नृत्य क्यों अंचल प्रसिद्ध लाभ कही पश्चिम डालखाई रे जाई दियो थले नरकुमार जुवा যৌবন सबू तो जीवन तठाने दे कि जंजाल नहीं कर बेल जाऊे पहला राति का डालखाई बहुत प्रसिद्ध डालखाई कौन हो पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध गीत आम डालखाई गीत भी नृत्य भी दुटा जाक हम है देख क्यों नृत्य केवल कुमारी कन्या मैंने भाग नि डालखाई नृत्य केवल कुमारी कन्या मैंने भाग नहीं था धनुयात्रा केवे आरंभ हुए ये सब इंपोर्टेंट पे देख धनुयात्रा केवे आरंभ हुए मकर संक्रांति धनुयात्रा आरंभ होता है बरगढ़ धनुयात्रा क्यों ग्राम गोपपुर भाव में गृहीत हुए आमापल्ली ग्राम कौन जे बरगढ़ धनुयात्रा आम गोपपुर भाव में कौन जे गृहीत हुए गोपपुर भाव में ग्रहण करा जाइए बरगढ़ धनुयात्रा क्यों नदी को जमुना नदी भाव ग्रहण कर जीरा नदी को जमुना नदी भाव ग्रहण कर मोगल तंफर लेखक किए बंफी वल्लभ गोस्वामी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फुलोचना हरण फुआंगर लेखक किए बंधुना कोटा फेते नुहे भारत लीला और राधाकृष्ण प्रेमोल्ला कहा रचना गंगाधर प्रधान एमती क्वेश्चन भी आसेनी कैवर्त गीतार लेखक किए अच्युतानंद दास देख कैवर्त गीता अच्युतानंद दासंगर रचना कैवर्त गीतार क्यों नाच विषय वर्णना रही चैती घोड़ा नाटर वर्णना रही गोपाल अगाड़ रचयिता नाम कौन बहुत इंपोर्टेंट देखो तुम तो पढ़ी ये पंचसखा जुगे यूजी हिं पढ़ी गोपाल अगाड़ क्यों संप्रदायर अति प्रिय से गोपाल संप्रदायर है और गोपाल संप्रदायर अति प्रिय और गोपाल अगाड़ रचयिता होती किए अच्युतानंद दास गोपाल माने क्यों अवसर में गोपाल अगाड़ आवृत्ति कर नृत्य प्रदर्शन करते नंदोत्सव पालन जो नंदोत्सव पालन होता है से समय से कौन जे यही जो गोपाल अगाड़ को आवृत्ति करवा गाई गाई से नाची था नृत्य प्रदर्शन करती बृहत तपई खुदुरकुणी ओफा किए लिखी गोपीनाथ दास कांजी अणा ओफार लेखक किए द्विज रघुनाथ दास ग्रामदेवी भाव में क्यों देवी प्रायः पूजा पाती ग्रामदेवी भाव में प्रायतः मंगला देवी पूजा पाती नागा नृत्य और फाहिजात क्यों जिलार प्रसिद्ध नृत्य पुरी जिले में यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है खुलना सुंदरी निफा मंगलवार ओफा पुस्तक रचयिता कि भिकारी देवर से क्वेश्चन आसेनी सेमती विशिष्ट लोकसाहित्य गवेषक अरिंदम पट्टनायक लोकसाहित्य संपर्क तीनोटी पुस्तक नाम लेख यहाँ भी से इंपोर्टेंट नुह है जानी था जस्ट ओडिया लोकसाहित्य धर्म ओडिशार लोकधर्मर परंपरा ओडिया लोकदर्शन और धर्मधारा कलाहांडीर लोक संस्कृति और लोक संस्कृति परिक्रमा इंपोर्टेंट क्वेश्चन महेंद्र कुमार मिश्रंकर ओडिया लोक साहित्य और लोक संस्कृति लेखक कि कृष्णचंद्र प्रधान जोटा कि तुमको मुझे पढ़ाई ना आम जो 4th सेमेस्टर जो तुमको पढ़ाई से बही ही पढ़ाई ओडिया लोक साहित्य और लोक संस्कृति कृष्णचंद्र प्रधान फार सम्बलपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे है लोकधारा और लोक संस्कृति और लोक साहित्य पुस्तक रचयिता किए कुमुद रंजन पाणिग्राही पश्चिम ओडिशार लोक साहित्यर स्वरूप निमाई चरण पंडांक रचना दांडी रामायण ओडिशार लोक संस्कृति भोलानाथ राउत रचना लोककला और लोक संस्कृति लेखक किए विनोद राउत राय कैलाश पट्टनायक बहुचर्चित लोक साहित्य आलोचना पुस्तक हूँ लोक साहित्य चर्चा यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लोक साहित्य तत्व क्यों लोक साहित्य गवेषकों रचना श्याम सुंदर महापात्र रचना लोक साहित्य तत्व लोक संस्कृति और लोक साहित्य पुस्तक जुग्म प्रणेता किए किए नारायण साहू आउ मनोज मंजरी साहू नारायण साहू जो उत्कल यूनिवर्सिटी फार प्रोफेसर थे है देख ओडिया लोकनाटक रचयिता किए हेमंत कुमार दास लोकनाटक कह रचना रामचंद्र मिश्रंकर व्रत साहित्य कह रचना अरिंदम पट्टनायक से इंपोर्टेंट नुहे लोकजीवन और लोक साहित्य रचयिता क्यों माने चौधरी अजय प्रधान आउ दिलीप फाई सार तुम देखिदेव प्रायतः भिडियो माने आमर जो प्राच्य पाश्चात्य प्रादेशिक साहित्य गोटे गोटे बही लिखी यूट्यूब में भिड बनाती है ओडिया प्रवाद प्रवचन और रूढ़ी कफर संगणक किए नारायण साहू ओडिया लोक साहित्यर भूमि और भूमिका यह रचनाटी हूँ हरप्रसाद मिश्रंकर ओडिशार लोकनाट्य धारार संपादक किए कार्तिक चंद्र रथ ओडिया यात्रा और लोकनाट्य परिक्रमा पुस्तक यहाँ से इंपोर्टेंट जो बेस इंपोर्टेंट से किसी ना लोकधर्म और लोक साहित्य सदानंद नायक सम्बलपुरी लोक साहित्य कहार रचना कुमार हसन सिंहभूमिर ओडिया लोक साहित्य कहार गवेषणा पुस्तक प्रसन्न कुमार प्रधान ओडिया लोकनाट्य परंपरार स्रष्टा किए मनमथ कुमार प्रधान कहा ओडिया प्रवाद और प्रवचन विषयक गवेषणा पुस्तक घास फूलर अभिषेक नाम प्रकाशित प्रेमानंद साहू से इंपोर्टेंट नुह सारला साहित्य लोककथा कहार गवेषणा पुस्तकर नाम ललित कुमार लेंका इंपोर्टेंट नुह मैंने पिला तुमको जो कहूँ ना इंपोर्टेंट सीपीटी में भर क्वेश्चन आसेनी
ना तुम जो नेट पर जार सब गुड़िक इंपोर्टेंट जहाँ जहाँ पढ़ू कि सीपीटी पे भितर क्वेश्चन आसेनि तेणु तुमको मुझे कौटा इंपोर्टेंट और कौटा बिना माने कम इंपोर्टेंट से मुझे कही फास्ट तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक कवर कर तापर बाकी जो रहा है तुम पढ़ा चेष्टा कर। अजय कुमार मिश्र लोकसाहित्य संबंधी ग्रंथ ओडिया लोकसाहित्य और लोकसंस्कृति यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लोकसाहित्यर परिक्रमा रचयिता होती महेंद्र कुमार मिश्र। कलाहांडी लोकसंस्कृति महेंद्र कुमार मिश्र रचना। लोकसाहित्य रफ और अलंकार प्रसंगर पुस्तक रचयिता किए जे अनंत किशोर जेना। सारला और काफिरा महाभारत लोकविद्या यही गवेषणा ग्रंथटी कहार संगमित्रा महापात्र। तो देख बर्तमान गोटे क्वेश्चन देख जे कोर्स नंबर सहित कोर्स नंबर जो माने एकाथरे चारिटा क्वेश्चन माने सॉल्व करने पड़ो ये देख जे उत्कल कहानी दर्पण। उत्कल कहानी दर्पण कहार रचना राधाचरण महापात्रंकर है। उत्कल कहानी दर्पण। ओडिया पल्ली साहित्य समस्त जानिछ नटवर सामंतरायंकर ओडिया पल्ली साहित्य। ढगड़माली तत्वबोधनी यहाँ समस्त जानिछ अपर्णा पंडांकर आ उत्कल कहानी गोपाल चंद्र प्रहराजकर। चारिटा तुम मैंने जानिल तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। तापर देख तुम आउ गोटे क्वेश्चन रहा जे देख विष्णु शर्मा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला समस्त जानिछ पंचतंत्र लिखिं विष्णु शर्मा। तापर सोमदेव यहाँ पिला मैंने प्रायः जान जे सोमदेव कौन लिखिं से लिखिं कौन जे कथा साहित्य सागर। शालीवाहन लिखिं कौन जे गाथा सप्त दशी और दंडीकर दश कुमार चरित्र। मैंने ये तुम दीटा जानी विष्णु शर्मा पंचतंत्र और दंडीकर दश कुमार चरित्र। तो से समय दीटा क्वेश्चन तुम डाउट आसपे एमती आसेनि सोमदेव शालीवाहन एमती क्वेश्चन आसेनि बुझीगला। तो आम आलोचना कला आमर लोक साहित्य संपर्क सरीगला। मुझे तुमको प्रथम भी कही जिते प्राक फाड़ा साहित्य पर आलोचना करूला आमर। तो प्राक फाड़ा साहित्य आम लोक साहित्य लोकगीत लोकगल्प लोकनाटक जहाँ जहाँ क्वेश्चन है से क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना कला। लोकगीत किए संचयन करते लोकगल्प प्रथम किए संचयन करते से सब गुड़िक इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ जहाँ पिला 111टा क्वेश्चन पर आम आलोचना कला। और 111टा क्वेश्चन तुमको जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कही से पाखापाखि मैंने 30टा 40टा क्वेश्चन तुमको बहुत इंपोर्टेंट बोली तुमको कही और से 30टा ही 30टा 40टा क्वेश्चन तुमको जो कही से क्वेश्चन को लेकिन से क्वेश्चन तुम पढ़ और तुमको जो 4 ईयर जो क्वेश्चन माने प्रोवाइड करी से क्वेश्चन साथ मैच करके देख केमी क्वेश्चन आस निजे मत तुम जापर तुमको जो जो बहुत इंपोर्टेंट कहूँ पिला पीजी सीपीटी एंट्रांस तुमको जो बेस इंपोर्टेंट कहूँ से क्वेश्चन गुड़िक प्रथम तुम पढ़ और परवर्ती समय तुमको जो समय हुए तो सबकि तुम आलोचना माने सबकि तुमको पढ़ी माने सबकि पढ़ाई चेष्टा कर ना फास्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक तुमको जो 111टा क्वेश्चन जो लोक साहित्य टोटाल के क्वेश्चन है टोटाल आम 111टा क्वेश्चन है। 2टा पार्ट में आलोचना कला। प्रथम पार्ट थी 65 और सेकेंड पार्ट में के ना 111 कही प्रथम बहुत गुड़े क्वेश्चन है। प्रथम पार्ट थी प्रथम 90 और 90 थी 111 मैंने पाखापाखि 200टा क्वेश्चन आम 200टा क्वेश्चन पाखापाखि आम आलोचना कला 200टा क्वेश्चन और से भर तुमको मुझे जे 50 ରୁ 60 क्वेश्चन तुमको मुझे इंपोर्टेंट बोली कही और से 50 ରୁ 60 क्वेश्चन तुम ठीक से पढ़ और परवर्ती समय तुम बाकी गुड़िक पढ़ा चेष्टा कर। किसी भी डाउट थे जब कहार किसी भी जो बुझीपार ना निश्चित भाव में समस्त कमेंट करके पचारि पार। डिस्क्रिप्शन में मोर इंस्टाग्राम लिंक दी देती टेलीग्राम ग्रुप में तुमने चाहिए कमेंट करके पचारि पार और वीडियो तले मत जे चाहिए कमेंट करके पचारि पार। तो बर्तमान आम सरीगला कौन जे आमर लोक साहित्य बर्तमान 2टा पार्ट में कवर हो गला। नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करबा अभिलेख साहित्य और परवर्ती समय जी आम चर्या साहित्य नाथ साहित्य शैव साहित्य मादलापांजी सब गुड़िक आम धीरे धीरे आलोचना करवा। तो रोचे धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद। जय मां समलेई। पुणी देखा आगामी वीडियो रे।